bai ini Gulirai Village Committee ni bisingo klaijak bisang menjo IPFC Division Committee ni te orang ni coba ke uang tadi 120 nafsu sini kurija tangi sana bororo lockdown nang ya gulo borok samu semua yang cana nengna dialog lai tongmana nugui joto para IPF ni taraf থেকে বড় রমা মাইরুম 5 কেজি এই বেলাই কে চুকসু গিয়া হে কেবা নগ সাইসুং যেমন বসাই থইজা আবো হাই টাঙ্গাই তিনে চেলা বড় করি রমা হকে 10 কেজি কে মাইরুম ইয়া ফারজাংনাই বিনি লজিও সাপান নকবো থাইজা রক চুবা জাংনাই এই যত जों अमा हाइकेन कयनाय सहरनो कारै त्रिपुरानि समस्त सिनि त्रिपुरा सारक तंगमाने आमसाय सहर बाय हाकसाल गामि आमसाय तंगनायर सरकारि सुजुग सुबिदा न हयते बरक हाकसाल लङै दङ सरकारनि पक्षनबो जों कयनाय सरकारनबो कयनाय सहरनि सिलाय गामि आमसायाव तैसा गुरि उइ जत एलाकायाव क्लाय तंगनाय प्रशासनिक लेभेलनि दायित्व गोनां रंनबो visit klainya ne bagai chen koyo sapan lo phate bono ya kar phate de sapan lo phate de tongri jong wa bor sama khoi kya यार बेगो दे दी kaka चली aku bi kasih ke ऐसे खाई दीता sapan lo phate चलिए na phade aku sudah pegang aku deh dor yang masa थानी दीदी थानी जाओ थानी Kamar dah provide sisi sendiri. Kok sendiri tidak Bisangon division kalaijak Gulirai bisi ajago seng bigra kangrano 120 poribar mairum bangna bage prostuti choli toga ebong rei tongo tamni hemba 22 tarik March ni simi je lockdown hisabe tongmani tabuk jora desh thai bol phali chanai rok বিভিন্ন ধরনের বিসিং সামতাঙ্গে চানাই রক বড় বেলাই কেন হাল অবস্থায় কালাইজা আবনে বাগৈ जों दिनै जागो सुरु प्रशासन सिमबाय सुगिया